मुस्तफ़ा हजरत खातमुल अंबिया इस्लाम अहमदियत गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया हजरत अमीर अल मोमिनीन हजरत खलीफतुल मसीह खामिल नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी रखें। हाफिज़ अवैस अहमद कमर साहब तिलावत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। वाज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون